जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण प्रणाम करुच्ची जहाँ थिला आपणक अनुरोध जे कि आग को आसूची शिवरात्रि जागर आमे किभली भाव में शिवरात्रि जागर को पालन करूँ व्रत कला बेले केउं सब नियम अच्छी जदि आमे ताकू करू निश्चिंत भाव में शिवंकर कृपा लाभ करूँ तो से आपन गोटे वीडियो बनातु जहाँ शिव व्रत दिन आमर निश्चिंत कर आवश्यकता अच्छे बहुत लोग जानती आउ से आम वीडियो प्रस्तुत करुँ निश्चिंत आपन को आनंद लगे शेष पर्यंत वीडियो को देखु किभली भाव में आप शिवरात्रि जागर पालन करेंगे आ किभली भाव में शिव को संतुष्ट कले आपंकर समस्त मनोकामना पूर्ण हो शिवरात्रि जागर तो भक्तबंधु आज आपण कही रखापी चाहूँ यही महाशिवरात्रि जागर जे कि त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी रात्रि रे ही शिव चतुर्दशी बोली भोग करा जाए बा पालन करा जाए तेणु जो दिन त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी रात्रि को ही शिवरात्रि महाशिवरात्रि बोली कह जाए तो आमे बहुत कथा किछि मानुनु बोली आमे फल शिवंकर कृपा लाभ करूँ किंतु आपण मन रखि था जदि यही सब कथा आप पालन करते निश्चिंत शिव कृपा प्राप्ति करें प्रथमे आपण प्रातर उठी शिव पार्वती को प्रणाम करके सज्जा त्याग करूँ से दिन मन रखि था शिव को आ पार्वती को मनरे स्मरण करी शिवरात्रि जागर दिन आपण कौन करूँ सज्जा त्याग करूँ तापर आपण स्नान करूँ स्नानटी गंगा जल कले अतिशय लाभ तो पूर्व दिन गंगा जल आपड़ किसी रखिदे था तो से आम आगुआ भिडियो प्रस्तुत कलु से दिन आप गंगा जल स्नान कले बहु लाभ तापर सूर्य प्रणाम आप करूँ कहीं बिना सूर्य प्रणाम रे सूर्य को पूजा बिना सबू देवता पूजा वृथा बोली विचार कराए तो सूर्य प्रणाम करूँ तापर वृंदावती पूजा आप करूँ आ व्रत पूजा पाई आपण सामग्री मन रखि था आपण नुआ वस्त्र पिंधि से दिन कंचा क्षीर लहुणी आखुरस पैड़ जल बेलपत्र दुदुरा फूल अरखमाल घी गंगा जल पंचामृत महु चंदन कुंकुम नैवेद्य यह गोटे थाली रे सजाड़ी दिंतु आउ तापर शिव मंदिर को जातु घरे आप शिव पूजा करें तापर आपण मंदिर जातु आउ देवदेव महादेव आपण मंत्र उच्चारण करंतु कौन ना आपण ब्राह्मण जदि मंदिर अच्छा आप बढ़े दिंतु या गोटे पर गोटे आपणकर अभिषेक समय आप स्मरण करतु देवदेव महादेव तापर आप मंत्र पाठ करेंगे देवदेव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुम इच्छामि अहं तव शिवरात्रि व्रतो तव अर्थात ये मंत्र पाठ करंतु आउ थे पढ़ी दौचु देवदेव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुम इच्छामि अहं तव शिवरात्रि व्रतो तव अर्थात मो व्रत हे शिव सदाशिव आपण ही पूर्ण करंतु प्रणाम करुच्ची आपण को बारंबार मो मनोकामना पूर्ण करंतु शिवरात्रि रे ओम नमः शिवाय जप करंतु शिव मंदिर रे तापर आपण घर को आसंतु आउ पणा पाई साला परे जो माने रही से व्रत रे आपण पणा पानी पी पारे ना जो मैंने काष्टा निष्ठा कर रात्रि रे महादीप उठा पर्यंत से उपवास व्रत पालन करूँ ता सहित आपण शिव मंदिर को अर्ध प्रदक्षिण करूँ आ कहीं पद पदरे आपण अश्वमेध यज्ञर फल प्राप्ति करूँ प्रदक्षिण बिना शिव मंदिर आज शिवरात्रि जागर अर्थात से पूजा फल आप प्राप्ति करते आप जानते दुर्गा को एक थर सूर्य को 7 थर हरि को बा विष्णु मंदिर 4 थर गणेश को 3 थर आपण किंतु शिव को अर्ध परिक्रमा कराए जो पादुकुंड बा सोमसूत्र पर्यंत जो आपणकर पादुक वृषभ ठारू आपण निजर बाम पटु आपण वृषभ पर्यंत प्रदक्षिण किभली भाव में करेंगे वृषभ ठारू सोमसूत्र पर्यंत पादुकुंड पर्यंत प्रणाम कर हाँ शिव मंदिर को आप जो जाऊँच सर्वप्रथम गणेश को प्रणाम करवा निश्चिंत भाव में परंतु यह भूलु ना यह निश्चिंत करेंगे प्रदक्षिण बिना पूजा निष्फल तेणु अर्ध परिक्रमा शिव को करंतु जे अर्धचंद्र भली परिक्रमा कराए आप जानते परिक्रमार मंत्र रही जदि आप मंत्र जाना ओम नमः शिवाय जप करें तेणु निश्चिंत भाव में आप ओम नमः शिवाय मंत्र जप करूँ आउ प्रदक्षिण बेले आप मंत्र पाठ करेंगे जानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि मिश्यंत प्रदक्षिण पदे पदे ये मंत्र को पाठ करी आपण माने प्रदक्षिण करें यह द्वारा करंतु शिव मंत्र जप करंतु यह द्वारा अत्यंत लाभ तेणु महादीप पर्यंत आप उपवास व्रत आपण मंदिर जाइए जागर जालतु शुद्ध तेल जागर जाले घी जाले यह अत्यधिक फल प्रदानकारी होता है कहीं माँ पार्वती शिवंकर जेतबले यही निद्रा जी कि हलाहल विष को पान कर शयन कर निद्रा भंग पर्यंत
ମା ପାର୍ବତୀ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଉପବାସ ବ୍ରତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଜାଗର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। କୋଟି ଜୀବ ହତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପାପ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶିବ କୃପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣ ମହାଦୀପ ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମହାଦୀପ ପରେ ଆମେ ଉପବାସ ତ କରିଛୁ, ନା, ଆପଣ ମହାଦୀପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ଯଦି ମନ ପାରୁଛି ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମହାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବ୍ରତ ଥାଏ ଶିବରାତ୍ରିଙ୍କର, ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାକ୍ତ ରହିପାରିବେ ସେମାନେ ପଣା ପାଣି ପିଇବି ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି, ଏହା ନିଜ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବେଦନ ଥିଲା ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।